Mwenyezi Mungu ambaye ametupa tena pumzi ili wewe na mimi tuweze kuwa wazima tena kwa wakati kama na huu. Najua wako wengi ambao walikuwa ibadani, wewe ambaye ulikuwa kanisani kwenda kusikiliza neno la Mungu, na wewe ambaye haukujaliwa neema ya kufika kanisani. Tumekuletea pia ujumbe wa neno la Mungu ili tuweze kukufariji wewe ambaye haukupata muda ya kuingia kanisani. Sisi tunampenda Mungu sana. Tunaitwa kanisa la MSF, Mission d'Evangelisation Sans Frontières. Kanisa yetu inafanya huduma ya injili pasipo mipaka. Tunapatikana pale Pabwindi, afase na nyumba ya mama Kishibisha, uko sawa unataka pandia Bagira. Ndugu yangu mpendwa, acha nikwambie ya kwamba Mungu ambaye alimtuma Yesu Kristo kuja duniani ili aje amfilie mwanadamu. Misio kubwa ya Yesu kuja duniani, alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, ambaye ni mwanadamu. Wewe na mimi tukumbuke ya kwamba tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Biblia inasema kwa kitabu cha Mwanzo sura 1:26 ya kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Wanadamu hao unaowaona, wengine wanapenda Mungu, wengine wanajifanya kama hawajui Mungu ni nani, wengine wanaingia katika mambo yao, hawajali mambo ya Mungu. Lakini acha nikwambie ya kwamba wewe uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kama uko duniani, hauna haja ya kufanya fiere. Ndugu mpendwa, unaishi kwa ajili ya neema ya Kristo. Kama ungali unapumua, ni kwa sababu kanisa ingali inapiga ngoma, ni kwa sababu wainjilisti wangali wanahubiri habari njema ya Kristo. Ndio maana ungali unapumua. Acha nikwambie ndugu yangu, Wakristo wakiondoka kwa hii dunia, na kuambia wewe mwako unajifuna kwamba uhangaikie vya Mungu, utakosa kwenye utashitafuta. Sababu mungali munaishi ni kwa neema ya Wakristo. Kama hii dunia ingali inasimama, ni kwa ajili ya neema ya watakatifu wa Mungu ambao wangali duniani. Ndio maana ndugu mpendwa, tumekujia na injili ya Yesu Kristo kukukumbusha kwamba Yesu anakupenda. Haijalishi dhambi unazozitenda. Ile maisha yenye uko napitia leo ni maisha ambayo ulikuta hapa duniani. Haukuzaliwa jinsi huko, wewe ulizaliwa mzuri. Lakini angalia, leo maisha ya dhambi imekutawala. Leo maisha ya ulevi, maisha ya washerati, maisha ya wizi imekutawala. Haukuzaliwa vile, lakini unaishi maisha ya kuigaiga. Ndugu yangu mpendwa, acha nikwambie ya kwamba Yesu alikubali kufa msalabani kwa ajili yako. Ndio maana mtu asikudanganye ya kwamba Mungu hakujue. Mungu anajua na baraka mweko na zini sai, anajulikana na Mungu. Mwizi mwenye iko na iba sai, wewe mlevi mwenye haushielewe sai, elewa ya kwamba unajulikana na Mungu. Ndio maana Mungu, Yesu akaambia wanafunzi wake, fanyeni angalisho makahaba wasiwatangulie mbinguni. Ina maana mtu akitubu na kuokoka kweli kweli na kumgeukia Mungu, haijalishi ulikuwa kahaba, haijalishi ulikuwa mwizi, haijalishi ulikuwa mlevi, ukiokoka, Biblia inasema unakuwa kiumbe kipya, maana unakuwa ndani ya Kristo. Mambo ya zamani, mambo ya kale yamepita, na tazama sasa yamekuwa mapya. Ndugu yangu mpendwa, Yesu anakupenda. Ndio maana tunakujia na hii ujumbe ambayo inapatikana kwa kitabu cha Isaya 55 ule mstari wake wa 6 na wa 7. Biblia inasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia yake mbaya, na mtu asiye haki aache mawazo yake, amrudie Bwana, naye Bwana atamrehemu,
arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Ni neno la Bwana. Amena. Ndugu yangu mpendwa, wewe uliye mahali hapa, nataka nikuambie jambo moja. Kwa hii dunia ya Mungu, hii dunia ambayo ilifanyika kwa pumzi ya Mungu, huwezi ishi kwa hii dunia usidanganye kwamba kawaida yako wewe ni kutafuta murongo, kawaida yako wewe ni kutafuta makuta. Haiko leo ulianza kutafuta ushazipata. Haiko leo ulianza kutafuta maisha ushakutanana naye. Acha nikuambie ndugu yangu, Biblia iko nasema mtafuteni Bwana maadamu angali anaweza kupatikana. Maana yake nini? Mungu anatafutiwaka kuzidia gisi watu wanavyotafuta makuta. Mungu anatafutiwaka kuzidia gisi watu wanavyotafuta makazi na mambo mengine ya dunia. Ndugu yangu mpendwa, tafuta Mungu wakati ingali. Usihangaike kutafuta maisha. Ukitafuta bila Yesu utakosa. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Ina maana ukue kwanza na Mungu. Hawakwambia utafute kwanza dolari, hawakwambia uuze nyumba, hawakwambia uuze gari, hawakwambia ukuwe na shamba, lakini kuwa na Mungu kwanza. Hii ndio imeshinda watu wengi. Ni mtihani mdogo tu, lakini inashinda watu wengi. Biblia inasema tafuteni kwanza kuwa na ufalme wa Mungu na haki yake. Mambo mengine mtazidishiwa. Mambo mengine kwa Mungu ni manyongezo. Lakini angalia, leo watu wanaanza tafuta manyongezo kuliko watafute anayeongeza.